जय जगन्नाथ पिला माने आज आम मानस पंचम श्रेणी रा वृत्ति परीक्षा पाई जो मानसिक दक्षता आसीबो तार हमर 50 टी प्रश्न आलोचना करिबा। चलंतु भिडियोटी को आरंभ करिबा। देख एक नंबर देला 1 रु 10 प्रश्न देइछि। 1 2 तार चित्र देइछि। से चित्र मध्यरु तीनोटी चित्र मध्य समानता अछि आ अन्यटी भिन्न अछि। त भिन्न चित्रट को चारिपटे मुंडली टाणिबो हैला। तो देख पिला माने 1 नंबर प्रश्न देख। एक चित्र, दुई चित्र, तीन चित्र, चार चित्र। एठी देख भी ऊपर को खोला अछि। एक चित्र, दुई चित्र हो, चार चित्र रे ऊपर को खोला अछि किंतु तीन चित्र रे कोन अछि तळ को खोला अछि। तो एटा होछि अलगा, तेनु कर तमे एटा को राउंड अप कर दबो। 2 नंबर प्रश्न देख। एठी देख वृत्त भितरे वृत्त हैला, स्क्वायर भितरे वर्गक्षेत्र भितरे वर्गक्षेत्र। एठी देख त्रिभुज भितरे त्रिभुज, किंतु एठी देख चतुर्भुज भितरे त्रिभुज। एटा अलग अछि, से तीनटा जाक कोन अछि समान अछि। 3 नंबर प्रश्न देख। एटा देख एपटे गला, तापर देख गोटे एपटे लेफ्ट साइड बुलिला। एटा देख तापरे तळु गेला, तापर एटा देख प्लस हे जायछि। एटा देख प्लस हे जायछि, तो प्लस हबनी, एटा कॉर्नर रु कॉर्नर एमिति हेबार थिला। तो एटा अलग अछि 4 नंबर टा। तापर देख 5 नंबर प्रश्न हैला। एठी देख एटा गोल दा देख 3 नंबर 1 2 3 4 नंबर प्रश्न देख। देख एटा देख गोल प्रतिभुज। एटा देख एटा 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 3 नंबर चित्रटा समान अछि हैला। ए 4 नंबर चित्रटा देख अलग अछि हैला। नेक्स्ट 5 नंबर चित्र देख। 5 नंबर देख चाबी ऊपर को जाइछि तळ को। एठी देख 2 नंबर एटा देख गोलडा देख तार एटा अपोजिट रो अछि। एटा सब कोन गोलडा गार रो सीधा अछि। तो एक हबो ता अलगा चित्र देखिला। 6 नंबर प्रश्न देख। देख एटा छोट गोल उपरे। एठी देख छोट गोल उपरे बाड़ी। एटा देख छोट गोल उपरे, एटा हले छोट गोल उपरे बाड़ी, किंतु देख बड़ गोल उपरे बाड़ी दे देछि। तो एटा हबो सब अलगा चित्र, दुईटा हबो सठिक उत्तर। 7 नंबर देख 1 नंबर देछि, 2 नंबर देछि, 3 नंबर देछि, 4 नंबर देछि। एठी देख एटा देख कइंच परिया देख परस्पर एरो मार्क रे परस्पर मुहा मुही हेचति। एटा देख मुहा मुही 3 नंबर चित्र रे मुहा मुही, 4 नंबर चित्र रे मुहा मुही, किंतु 1 नंबर चित्र रे देख एरो गुडाक कोन मुहा मुही नाहंती। तो एटा हे जिवो अलगा चित्र। 8 नंबर प्रश्न देख। देख एटा देख चतुर्भुज भितरे वर्ग क्षेत्र भितरे जे अन्य चित्र अछि हैला। टिके अछि, टिके चेप्टा हला तापर हैला। देख एटा किंतु वर्ग चित्र भितरे वर्ग चित्र हे गला। तो एटा हबो अलग हेछि। 9 नंबर देख। 9 नंबर देख देख 1 1 3 4 नंबर चित्र को देख। एगुडा सब आबद्ध क्षेत्र, किंतु एटा देख 2 नंबर टा एटा होछि
ଖୋଲା ଅଛି, ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହଁ, ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ନୁହଁ। ହେଲା। 10 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏଇଟା କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏଇଟା କୋଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଦିଟା ରେଖା କଣ ହେଇଛି, ମିଳିତ ହେଇଛି, ବଟ୍ ଏଇ ରେଖା ଦିଟା କଣ ସମାନ୍ତରାଳ, ମିଳିତ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହବ ଅଲଗା। ଦେଖ ଟେଷ୍ଟ 2 ଦେଇଛି, ପରୀକ୍ଷା 2ରେ କଣ ହବ, ସେଇ ସେମିତି ଆଗା 4ଟି ଭିତରୁ 3ଟି ସମାନତା ଥିବ ଏବେ। ଆଉ 10ଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଦେଖ, ତାପରେ ରହିଲା, ତା ଯେମିତି ରହିଲା ଏପଟେ ରହିଲା, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଅଲଗା ଚିତ୍ର। ଉପର ତଳ ମୁହାଁ ହେଇକି ରହିଲା, ଏଇଟା ଉପର ମୁହାଁ ହେଇକି ରହିବା କଥା, ବଟ୍ ଏଇଠି କର୍ଣ୍ଣର ହେଇକି ରହିଗଲା। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏଇଠି ଦେଖ, 4ଟାକୁ ଏଇଠି 3ଟା, ଏଇଟା 3ଟାକୁ ଏଇଠି 2ଟା, ଏଇଟା 2ଟାକୁ 2ଟା, ମାନେ ଦେଖ ପାଟର୍ନ, ଏଇଟା 3 2 ସିଧା ଗାର ଆଡୁଆ ଗାର, ଯେତେଟା ଆଡୁଆ ଗାର ଥିବ ସିଧା ଗାର ଗୋଟେ କମ ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ସିଧା ଗାର ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଡୁଆ ଗାର 2ଟା ଅଛି, ସିଧା ଗାର 2ଟା ଅଛି, ଆଡୁଆ ଗାର 3ଟା ଅଛି, ସିଧା ଗାର 3ଟା ଅଛି, ଆଡୁଆ ଗାର 4ଟା ଅଛି, ଏଇଟା 2ଟାକୁ 2ଟା ରହିଗଲା, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅଲଗା। ନେକ୍ସଟ ଏଟା ଦେଖ, ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ ଓଲଟା ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଟା ପଞ୍ଚଭୁଜ ଭିତରେ ଓଲଟା ପଞ୍ଚଭୁଜ, ଏଟା ଦେଖ ହେଲା ଟ୍ରାପିଜିୟମ ଭିତରେ ଓଲଟା ଟ୍ରାପିଜିୟମ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖ ରମ୍ବସ ଭିତରେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅଲଗା। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏଟା ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ ଗୋଲ, ଏଟା ଦେଖ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଭିତରେ ଗୋଲ, ଏଟା ଗୋଲ ଭିତରେ ତ୍ରିଭୁଜ, ତ ଏଇଟା କଣ ହେବାର ଥିଲା ନା ଗୋଲ ଭିତରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଲଗା ହେଇଗଲା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଏଟା ଦେଖ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଏଟା ଦେଖ 1 3 4 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଏଗୁଡା ସବୁର ବାହୁ ଅଛି ହେଲା, ସିଧା ଗାର, କିନ୍ତୁ ଏଟାର ବକ୍ର ଗାର ଅଛି ଗୋଲକର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଦେଖ ଏଇ ଦିଟା, 1 ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, 3 ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, 4 ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଏ ବିପରୀତ ମୁହିଁ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିଟା ଦେଖ କଣ ଅଛି ନା ପରସ୍ପର ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଅଲଗା ହେଇଛି। 7 ନମ୍ବର ଦେଖ, 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ସିମିଲାରିଟି ସମାନତା ଦେଖିଛ, ବଟ୍ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସେ ଯୋଉ ଭିତରର ଏଗୁଡାକ ଭିତରକୁ ମୁହଁ ହେଇଛି, ବଟ୍ ଏଇ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଚିତ୍ରରେ କଣ ଅଛି, ବାହାରକୁ ମୁହଁ ଅଛି। 8 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ଦେଖ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଇଛି ଆମର ଅଲଗା। 9 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଷ୍ଟାର ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦେଇଦେଲା, ଏଇଟା ତ ଗୋଲ ଗୋଲ, ଏଇଟା ଷ୍ଟାର ତ୍ରିଭୁଜକୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇଟା ହେଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ବୃତ୍ତକୁ ବୃତ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦେଇଦେଲା ହେଲା, ଏଇଟା ଅଲଗା ହେଇଛି। 10 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏଠି ଦେଖ 1 2 3ଟା ଡଟ୍, ଭିତରେ ଯେତୁଟା ବାହାରେ ତାଠୁ ଗୋଟେ ଅଧିକ, ଏଟା ଭିତରେ 3ଟା ବାହାରେ 4ଟା, ଭିତରେ 2ଟା ବାହାରେ 3ଟା, ଏଟା ଭିତରେ 4ଟା ବାହାରେ 4ଟା ହେଇଗଲା, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ଅଲଗା। ଭିତରେ ଯେତେଟା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ବାହାରେ ତାର ଗୋଟେ ଅଧିକ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ କଣ ଅଛି, ଭିତରେ ଯେତେଟା ବାହାରେ ସେତେଟା ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ 3 ଦେଖ,
ସେଇ ସମାନତା ଚିତ୍ର ହିଁ ଦେଖ 1 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସେଫ୍ ଜଣା ପଡୁଛି ବଟ 2 ନମ୍ବରଟା ଅଲଗା ଜଣା ପଡୁଛି ହେଲା 2 ନମ୍ବର ଦେଖ 1 2 4 ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା ହଉଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ହେଲା 3 ନମ୍ବର ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଟା ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏଇଟା ହଉଛି ତିନିଟା ବାହୁ ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେଇଛି ଆମର ଆନ୍ସର ତାପର ନମ୍ବର ଦେଖ ଏଇ ଚାରିଟାର କଣ ହବ 1 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଏଇଟା ବୃତ୍ତ ଏରା ସବୁ ବାହୁ ଅଛି ଏଟାର ବାହୁ ନାହିଁ 5 ନମ୍ବର ଦେଖ ଏଇଟା 1 3 ଦେଖ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗାର ଅଛି ଏଇ 2 ନମ୍ବର ପିକ୍ଚରରେ ଏଇଠି କିଛି ଗାର ନାହିଁ ତ 2 ହେଇଯିବ ଆର ଆନ୍ସର 6 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ କୋଣର ସିମ୍ବଲ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ ଏଇଠି ଅଛି ସିମ୍ବଲ ଏଇଟା ଅଛି ସିମ୍ବଲ ଏଇଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଛି କୋଣ ଦର୍ଶାଏନି ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅଲଗା 2 ନମ୍ବରଟା 7 ନମ୍ବର ଦେଖ ଏଇଠି କୋଣ ଗୋଟେ କୁ ଦିଟାକୁ ଏଇଠି ତିନିଟା କୋଣ ଦର୍ଶେଇଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କିଛି କୋଣ ଦର୍ଶେନି ତ 3 ନମ୍ବରଟା ହେଇଯିବ ଆର ଉତ୍ତର 8 ନମ୍ବର ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ଏଇଟା ଦେଖ ପ୍ଲସ ଗାର ଅଛି ଏଇଟା ହେଲେ କିଛି ଅଛି ଏଇଟା ମିଶ୍ରଣ ଫେଡାଣ ହରଣ ଏଇଟା ଗୁଣନ ହେବା କଥା ଏଇଟା ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଗଲା ହେଲା ଚାରି ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ରରୁ ଏଇଟା ଅଲଗା ହେଲା ତ 3ଟା ହେଇଯିବ ଅଧିକ 9 ନମ୍ବର ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ମିଶ୍ରଣଟା ଅଲଗା କମେଇ ଏଇଟା ଚାରି ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ରର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ସ୍ମାଲର ଦେନ୍ ଆର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଇଟା ସିମ୍ବଲ ୟୁଜ ହଉଛି ସାନ ବଡ ବାଛିବାରେ କିନ୍ତୁ ମିଶ୍ରଣଟା ଅଲଗା 10 ନମ୍ବର ଦେଖ ଫେଡାଣ ସମାନ ଚିହ୍ନ ହରଣ ଗୁଣନ ତ କଣ ହବ ନା ଫେଡାଣ ଗୁଣନ ହରଣ ଚାରି ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର କିନ୍ତୁ ସମାନ ଚିହ୍ନଟା ବଡ ସାନ ବା ସମାନ ଦର୍ଶାଇବାରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ତ ଦୁଇଟା ହବ ଆର ସଠିକ ଅଲଗା ପରୀକ୍ଷା 4 ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ମଝିରେ ସବୁ ଯାକର ଗାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟାର ମଝିରେ ଗାର ନାହିଁ 3 ନମ୍ବରଟା ହବ ଆର ଉତ୍ତର আর 2 ନମ୍ବର ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ଏରା ସବୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଲଗା ଅଛି ହେଲା 3 ନମ୍ବର ଦେଖ ଆର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି ହେଲା ବଟ ଏଇଟାର କଣ ଅଛି ଖାଲି ଅଛି ତ ଏଇଟା ବାର ଅଲଗା ଚିତ୍ର 4 ନମ୍ବର ଦେଖ ଓରା ସବୁ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଅଛି 2 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ହଉ 3 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ହଉ ଏଗୁରା ସବୁ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ବୃତ୍ତଟା ତ୍ରିଭୁଜ ବାହାରେ ଅଛି ବାହାରକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ତ ଏଇଟା ହବ ଅଲଗା 5 ନମ୍ବର ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁ ବାହୁକୁ ଲାଗିଛି ଦେଖ ବାହୁକୁ ଏ ତିନିଟା ଚିତ୍ରରେ 1 ଚିତ୍ର 2 ଚିତ୍ର 4 ଚିତ୍ରରେ ଲାଗିଛି ବଟ 3 ଚିତ୍ରରେ ଲାଗିନି ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଏଇଟା ଆୟତ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ତେଣୁକରି 3 ନମ୍ବରଟା ହବ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖ ଏ ବି ଜେଡ୍ ଟୁ ଟୁ ଆନ୍ସର ହବ କଣ ପାଇଁ ଏ ବି ଜେଡ୍ ହଉଛି ଆମର କଣ ଆଲଫାବେଟ ଇଂଲିଶ ର ଆଉ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ହେଲା ଏଫ ଓ ଇ ଏଲ ଏଟା ହବ ଓ କଣ କହିଲ ନା ଏଫ ଇ ଏଲ ଏଟା କଣ ଆର ଦେଖ ବାଡି ବାଲା ଏଇଟା ହଉଛି ସର୍କଲ ବାଲା ବକ୍ର ରେଖା 8 ନମ୍ବର ଦେଖ 8 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବରଟା ହେଇଯିବ ଏଟା ଦେଖ କର୍ଭ ଓ ହଉ ସି ହଉ କ୍ୟୁ ଦେଖିଲେ ସର୍କଲ ଟାଇପ ର ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବାଡି ଦ୍ଵାରା ହଉଛି ହେଲା 9 ନମ୍ବର ଦେଖ ଏଟା ଦେଖ 2 3 1 କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚାରିଟା କଣ
एटा नंबर एटा रोमान लेटर एटा हमर इंडियन लेटर इंडियन 4 नंबर 10 नंबर देख एटा 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 देख ऊपर अच्छी किंतु एटा देख भीतर अच्छी तो 3 नंबर टा देबो आर सठिक उत्तर तार टेस्ट 5 देख पिलाने 1 2 3 4 टा भीतर कोड हबो देख ए तीन टा जाक सर्कल अच्छी ना नहीं किंतु एटा चतुर्भुज अच्छी तो यहाँ हम अलग तापर देख एटा कौन हम बाटुली है ये तीन टा बंदूक एटा बाटुली तापर 3 नंबर टा देख मिशाण है एटा देख एटा दीटा गार एटा भी दीटा गार किंतु एटा गोटे गार तो एटा है तार उत्तर बेसी मुंड खटे आवश्यक नहीं पिला माने सिंपल जहाँ देखुछ तार अलग लेख है 4 नंबर देख बाल्टी एटा सब कौन एटा हूँ चतुर्भुजाकर एटा अलग है 5 नंबर देख देख एटा ताला एटा चाबी तो चाबी हो अलग जहाँ देखुच पिला माने ताहा कर है 6 नंबर देख गोल 3 टा गोटे गोल 2टा गोल 3टा गोल एटा चतुर्भुज हो गला एटा अलग है 7 नंबर देख एटा देख गोल भितर गोल पंचभुज भितर गोल त्रिभुज भितर गोल किंतु एटा गोल भितर हो गला तो यहाँ अलग हो अलग कोड़ा होटा है बाहर गोल हो जाए और सब भितर गोल अच्छे 8 नंबर देख एटा देख बाहु अच्छी आर भितर क्रॉस चिन्ह अच्छी आर भी क्रॉस चिन्ह अच्छी है बट आर कौन हम ना तो 3 नंबर टा हो आंसर 9 नंबर देख 9 नंबर एटा देख 1 2 3 4 9 एटा है आंसर 2टा एटा देख गोल ऊपर गोल ई पर ई हाफ सर्कल ऊपर हाफ सर्कल किंतु एटा आयताकार ऊपर त्रिभुज तो यहाँ अलग 10 नंबर टा देख 10 नंबर 2 हो सब देख सर्कल कलर दिया कलर दिया है हला आज एतिक पिला माने आगामी क्लास देखा हबो आ 50टा क्वेश्चन को लेके आसीबा मानसांकर धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो और सांग मानको शेयर करो।